Game 3 man game. May champion na. Ha? Oh, game 4. Game 4. Game 4 man game. May champion na Team Cebu City sa ato decision. Game 4 na niya, game 4 na. May daw kang Team Cebu City sa decision. 1-0. Servisyo Jomar. Kulapo, Sagang. Boom! Bahang Jubil. Huwag nanganti kuha sa bola. 2-0 na, 2-0. 2-0 na. Servisyo The King Jomar Roma. Mr. Explosive Jobert Mercedes pairing. Kuha. Kulapo. Nakalaras. Japag yun. Tokpod. Linaw na, linaw. Side out, side out. Servisyo. Para 1. 2-0 ha, 2-0. Game 4. Out ball, out ball. 2-0 bola sa Team Konsolasyon. Game 4 man game. Servisyo Jubil. Teka, Kulapo. Sagang. Lagi. Nakabunal. Dapa sa Tokbod. Layay. Out ball, out ball. Side out, side out. Oh, servisyo Kulapo. Para 1. Kulapo. Bang! Laras! Bang! Labhan nagmayo. Buto-buto na mga bola. Dapag yun. Jomar. Bang! Bang! Wasak na wasak ang puso ni Nastimak. Dos. Servisyo para Iguales. Jobert. Tokpod. Nakaburak. Fire in the hole. Oh my, oh my. 2 Iguales. Just. Iguales 2. Servisyo Kulapo. Para Labaw. Sagang. Krak-krak Kulapo. Inside ang counter attack ni Jubil Docante. Side out, side out. Servisyo Tony para 3. Kulapo. Ay! 3-2. Puntos. 3 pa. Kini para 4. Ay! Dive ka Kulapo. 4-2. Bantay. Kuyaw ng servisyo Bantay. Kulapo. Wa ba sa stopper? 5. 2. Okay. Position. Bantay. Out ball. Dos 5. Servisyo Albert para 3. Bantong lagi pa atras. Servisyo The King Jomar Roma. Kulapo is the best. Answering. Sagang. Pokot. Side out. Bang. Ibatos Kulapo. Dos 5. Servisyo para 3. Tokwood ni Albert. Babay na. 3-5.
Kini para 4. Jomar. Gi! Arak bang. Bang, kulapo. Gi punan. Mura, easy ball. Bang, kulapo. Lah, wikila. Lah kadian ida. Dapat yun. Wadah kamang na. Burakan. Gi punan. Sagang pa dahil. Dapat yun. Kana. Lah, wala tapog na. Tayo ka spike kan. Finish. 4-5. Kini para igualis na. Robert may pusing. Kini buto. Klabo. Spike bang. Oh. Grabe. 5 iguales 5 iguales. 5 iguales kini para Labaw. Jomar sagag. Spike. Sahod gyapon. Apa? Ala! Goodbye my teacher, goodbye. Cinco size. Okay, pogong ka, pogong. Cinco size. Kini para City. Bantay. Lah, Jomar. Kuha. Bantay! Bang, sagang. Dapat yun. Bantay yun. Ay, giwatas-watas. Gimasakir yun ang Team Consolation. Cinco City. 2-point lead in favor of Team Cebu City. Servisyo. Jobert. Win. 8-5 na. 8-5. Last 4. Okay. 8-5. Kumbati lang. Batay. Tara. Imo Jomar. Jobel. Imo Jomar. Badlik. Bang, bantay. Kilaras na na. Kusuna. Mamato na na. Wala bantay. Bato na. Bang. Napagyon. Bang. Wala kanot. Nagbalit proof na ang Team Consolation. Wala. Bang. May bawa Jomel. Gipukot ang bola ni Joel Docante. Bung siya kala. 5-9. Last 3. Bantay. Wah, easy lang, easy. Tara. Pukot, pagkakataon. Nag-ihap ang tas busing. Servisyo Jomar. Antay, Jobel. Bel, short firme Bel. Cinco 9. Servisyo ko po. Todi, sagang. Balik Todi. Sana. Imo Mar. Wah. Bantay Jomar. Sa pusil na yun eh. G5. Lasto. Lasto na ang Team Cebu City. Dool nas terminal. Panudlay na mo kay dool nas terminal. Kuha na. Sagang. Okay, bounce now. Kuha, sagang. Okay, likit. Buang burak. Jomar, Imomar. Bantay, kay rak-rak na na. Ay. 11-5 para daw ang Team Cebu City para champion. Para daw sa manigib.
Servisyo, Kulapo. Lah. Sagang. Lagi, kini pagkakataon na. Wala ka na. Wala. Okay. Bunal Jumel. Ay. Walang katao-tao. Daog na, daog na. Daog na, daog. May daog sa manigim ang team Sidubas.